obinya ba me da se senia o kan se enfama e bo wadanse mamu no enfama papa kra enne e wo oboase da bi pense Black Park me tre Linkers Post ani mu ho na company for pajumadi bi amatu wuti se responsible cooperative mining and skills development program and say enu na nka omodi beyi galamse e die free ho na Ghana mamu nyina na ane eba ho ntuma na ekoso wo boase yabra ye wa hweye mu twen se mpatuo no ebeba no when the ahemfo no ni ahemafo abamu patuo yewura Kofi Amaboa omu nyina betu abra na Asademante musuafo Dr. Frank Amwakohini mu nyina di omonto bechia kama yesi adwumadi na sia basis mendum ana entie ba se abamu mpanimfo bi a komusu finkran na komo edomo onya beta adwumadi na chi no fena edomo ba no se de takan bofokasem se akonya crash na baby poti ya esi ye eye forest bi a eben sikaman na sikaman no eye kura ese adanse akrofrom district na se e wa Asademante mu ha enti ne ban je se na ma program no na e bibi e wo ho pa enti regional minister ni mpanifo ni fa yensem hwefo di kan se yem ko ne fi anim ko hwe se ne esi etie edefa na se ne na kwan ni tie no yesi mu ne Yakobe don hwere baako dan so yetimi nu bi poti pa na asem no we no eda no yesi ade afi na yemu bi etime wewe ma ya betu sikaman a yewura forest ni na ofi sikaman e ko forest ni fa ba bi esi no emu wa kakra pa enti de ekoba ni se moto ana je se yepe ni edeto ya kwantuo ni so enti mi anya mi adom afi na moto wura bi ekosi obi na oba no abefa me ko no we din kan no kodu forest wo no ya de se network eni ho nanso kakra omadin kan ama ya so ate wa ha moto fo de din kan bi ko na baka je ni se plane we ja na to mu na wo hwa enipa omuo mu de se de na omuka se nipa be se nwotwe no emu miensa anom se se moto mani ko su agu a nanso no omamu ana omahu ansa bi do mu ye no omase esempo ubetimi akyere se efoni ekuta mi se omehu se eya asumasi anaso bentin no eno de ayedin pa because enipa no wase ebia wo di wani hwa no se ebia we no ye bema bisa apart from that no wo hwehwehwehwe se de ekura na wo hu nipa pode pa se we